Uy, April. Kada hatang na ko iya mang kaunon. Welcome to the vlog! Hi! Off to strawberry picking. Yes! And it's a beautiful weather today. Hi, Bella! Say hi! Hi! Ang dagway. Fly kiss! Fly kiss! Wow! Wow! Sigumay ka o yun. Wow! Kadaghanan yun lagi niya. Sama na siya nga. Kadaghan ba? Usara! Kagabi ka excited. Pick one! Pick one! Hatag siya na kauno ni tita. Now, nice. Dali nila yun. Shoot to the... Bella, shoot to the Asa man yung strawberry? Ipakita ito to, ipakita. Shoot to. Pakita, pakita daw. Show me! Pakita. Wow! Barat bila. Daghan dito kayo siya. Nasa ilalim. Lalong o daghan kayo taro. Wow! Very nice. Pero pula. Grabe ka pula. Kau na. Sa kilo ko. Uy, April. Kada hatang na ko iya mang kaunon. Next strawberry eating na, not picking. Gulit yun. Ate to, gilit dito naman dito. Tara o. Ate tayo. Huwag kita lagi. Social na siya. Iya si gusto. Kuan dapat ihungit ni Mahiyahan. Manguha kong gagmay para mo yung kaunon. Na may mga gagmay lips. Very top. Mga gagmay lips ka ng sakto sa baang ba. Very tamis. Oh, bilang. Oh, nahulog. O, dito. Oh, nagilanong ni Pern. Pati dahon, di ka o. Kung tagaan na siya ka ng way dahon. Kapag inom niya, kapag mamilo shake na, di na ka. Laro na ko ni mo, kapuyon na ko ni mo ba? Mama! Gahapa, pariha ko niya, noodles ka. Come here! Dali! Hindi ka lamig ba, aling oy? Oh, kauno niya no? Kauno niya man. What's that? Hilaw man eh, hilaw! Oh, di? Oh. Masa ba na, lami? Oy, lami? Hilaw pa. Grabe tayo niya. Sabi ka ikakatun. Dahil tanawa na good ni Day. Grabe ka na. Daghan kayo dahil. Oh my God. Dahil ang atong cheesecake. Mapunog strawberry. Strawberry. Strawberry cheesecake agay ka na may. Yeah, kasi bun maghinga man na siya desserts na emails. Oh my God. Uno na ni ba kay kauno no. Agay, matsahan kong bilatot. Ah, good. Yung mansahan si tata. Chee! Daghan Ang na kayo. Puno na dami. dahil. Puno na. Say hi. Hi. Who's that? Who's Bella, that? say hi, Bella. Wave. Bella! Wow. Hi. Kiss, kiss, and flying kiss, flying kiss. Wow. Wow. Uy, guwapa kayo, Day. Buyag. Ano, oh? Oh, nindot man siya Hmm. business day. Very beautiful. Hindi ko kayo mo lang. Labay ang yung gikanon ka. Naitig kaon. Yawas kay ni Bila ba? May tigkaon sa piking. Wow! Ganahan siya nagdahon-dahon. Hindi mo kay Toto? No? Kunin iyang basket ko. Ah, lahi Thank ito. you. Thank you. Wow, very good man. O, ako po. Salamat. Bakit mo hapon daw? Tagaan ka. Lukoy daw ka eh. Nana, bye ito. Lang. Pero di pa to, oy. Tayo. Why allergy? Tamis ka na, Day. Oh, ano na yan? Very katul.
You want that one? Yeah. Wow! Nice, Bella. What about this one? Ganahan siya og kanang kuan iyan kutkuton day. Hello man na. Hello man na. Hello man na. All yours. Bugat. Oh, I know. Bugat. This one is better, oh. Toto lang mag-hold. Toto lang, no? Oh. Sus gusto siya palisod-lisod sa kinabuhi. Oh, strong si Bella, oy. Wow. Oh, tatao, strong. Wow, very strong. Oh, God. Daghan na mi tita, oy, tama na mo ah. Magduha na ka basket. Dance bit. Dance. Tiyo. Shika bam bam. Shika bam bam. Din yan. Shika bam bam. You vlog. And say hi. My name is Bella. And it's my birthday tomorrow. Who's that one? Di pa eh. Who's that one? That's Bella. Finish. Let's go. Oh. Tara. Hi. Look. No, hip it na. Hip it. Come on, hold me. Hold that. Hold hands, Tata. Where's the ice cream? Over there. Oh, palit ng ice Strawberry and cream cream. frappe. Oh, that's nice. No idea. Don't cry. It's coconut. Nadamag siya to. Nadamag. Oh, nadamag. Saka excited. O dalawa. Ang sakit kayo ba agay? Oh. Ano, panis? Oh. Yes, I bet that. Oh, dear. Babe, at pasuyo po, babe, para huwag talang kuhan. Suyo pa. Suyok. Ano, wala ang suyo. Suyok ko. Wala na. Yummy! Wala nang agay. Yan. Kumusta ang ginang strawberry? Day? Lasa strawberry. Lamit po ni siya dahil. Oh, na yung mga strawberry ducks. Oo. Saka marag I-ducks nila ba? I-ducks nila. dried them. Hindi galing. Yeah. The strawberry, this is the vanilla. Strawberry frappe. Oh, di ba? Ay, mahabi lang sa mana. Ba siya, ilabot. Vanilla. Baon siya. Mm.